Shrestam Manamapi Sachiputam Atra Surupam Rupam Tassagrajamui Purim Maturim Gostuatim Radha Kundamakirivaram Ahoradika Madhvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandra Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Anandalilamaya Vigraha Himabhadivyachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Caitanya Chandraya Namo Namaste Caitanya Chandraya Namo Namaste Caitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparana Lakse Shivastu Kamari Jogavadi Vipavahidam Sharanam Prapana Inde Namaste Charanarvindam Inde Namaste Charanarvindam Govinda Kanaka Jaladagatro Anila Sonabjanitro Mrigamada Balabahalo Umalati Kundamalo Tarla Taruna Vesho Nila Pitambarisho Smaranivritani Kunji Radhika Krishna Chandro Tavaivasmi Najivami Taya Vina Divikaya Devitam Namam Charantakam. First of all, I offer my Satsang Dandavata Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtodara Satashishimat, Rupa Anugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami.
Primero que todo quiero ofrecer mis humildes y sostenidas reverencias como flores a los pies del loto del Maestro Espiritual eternamente y supremamente adorable. Nitya Lila Pradista, Om Vishnu Pada Parahamsa, Sutarasat, Sushimat Rupanugacharya, su divina gracia, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Después ofrezco mis reverencias a mi Param Gurudev, a su Bhaktivedanta Swami Prabhupada y a todos los Vaishnavas y devotos de la línea discipular Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatarudasya. Y a todos los Vaishnavas y Vaishnavas. When Sri Caitanya Mahaprabhu met with Sanatana Goswami, he described to him about the glories of Sadhu-Sanga, association with saints. Cuando Caitanya Mahaprabhu se encontró con Sanatana Goswami, le describió las bellezas y las glorias del Sadhu-Sanga, que es la asociación con los devotos. Sadhu-Sanga, Sadhu-Sanga, Sarva Shastra Koi, Lavamatra Sadhu-Sanga, Sarva Siddhi Hoy. All the scriptures repeatedly emphasize the importance of association with Sri Krishna's pure devotees. Todas las escrituras sagradas mencionan la importancia del acercamiento y la toma de asociación con los devotos puros del Señor. Even a moment's association, from this you can attain all perfection. Incluso un mínimo momento de asociación puedes obtener todo tipo de perfección. So what does it mean, Sadhu-Sanga? ¿Qué significa Sadhu-Sanga? Sadhu means that person who has sambandha, relationship with a sadhavastu, with the eternal truth, is called sadhu. ¿Qué significa Satsanga? Sadhu-Sanga es toda persona que tiene un acercamiento a una persona santa, tiene un acercamiento a la verdad suprema. Who appears to be visible like another human being in this plane, but internally is an associate of God. Que aparentemente, externamente aparece como una persona normal y corriente, pero realmente, interiormente, es un asociado directo de Dios. Who has internally, by realization, become a very near and dear family member of Sri Krishna himself. Y que internamente se ha convertido en una persona muy querida y amada por Krishna mismo. Sadnoti sadhayati iti sadhu. Sadhu means also one who himself is setting the example of how to do sadhana. Sí, sadhu significa aquella persona que también muestra un ejemplo de cómo desarrollar sadhana. Practice of devotion. La devoción. And sadhayati, who teaches you how to adjust your life, how to adjust your behavior, so that you also come onto the direct path, the direct process which leads to the lotus feet of Sri Krishna. Y Sadhayati, que significa que te muestra cómo ajustar tu proceso para acercarte a los pies del loto de Sri Krishna. The goal of life is called sadhya.
La meta de la vida se llama sadhu. Sadhu means the object of our striving. Es el objeto de aquello por lo que luchamos, por lo que tenemos la intención puesta, donde está puesta. And sadhana is the practice that we perform to attain our sadhya. Y la sadhana es la práctica misma para obtener ese sadhya o el objetivo. So, when we associate with a very intimate associate of Krishna, and he adjusts our practice so that we can attain our goal, this is called Sadhu-Sanga. Así que esto es Sadhu-Sanga, aproximarnos a una persona que tiene una relación directa y que nos muestra el camino de cómo ajustar nuestra práctica para mejorar nuestra relación con Dios. The general meaning of Sangha is association. El término general de Sangha es asociación. But in the paramarthic sense, that means the meaning, in the spiritual sense, is not merely proximity. Pero en el sentido espiritual, paramarthic, no se trata de proximidad. Mosquito also associates with Guru, El mosquito también se asocia con el guru. but he's only drinking his blood. Tan solo está bebiendo su sangre. He's not doing any sadhana. No hace ningún tipo de sadhana. So, the word Sangha has two parts, Sam and Ga. Sangha tiene dos partes esa palabra, san y ga. Sam means completely, Completamente es san and Ga means anugaman, to follow. y ga significa seguir. So to do Sangha, associate with the sadhu, means to follow that sadhu completely, externally, and as far as possible, according to our qualification, internally, follow his moods also. Así que sangha significa no solamente seguirle de manera externa, sino, según su humor, seguirle de una manera íntima, internamente. And by this, we become transformed. Y de esta manera nos transformamos. Everyone has a swabhav, a nature that they have acquired by the past performance of karmas in previous lives. Todos tenemos un tipo de naturaleza específica de acuerdo a nuestro karma que hemos seguido en vidas pasadas. You know, sometimes a mother has twins, A veces una mamá tiene gemelos, but even though they are born from the same mother at the same time in the same place and everything they have the same, but she sees they are two completely different characters. pero aunque hayan nacido en el mismo sitio, a la misma hora y en el mismo lugar, puede ver que tienen caracteres totalmente distintos. Why? Because they have come into this world bringing with them the impressions of their previous lives. ¿Por qué? En ellos están impresas todas esas acciones o impresiones de vidas pasadas. So by our many previous lives impressions, we become accustomed to thinking, oh, if I can relax and eat good things and enjoy, then I am successful. Y por estas impresiones de vidas pasadas pensamos que si podemos descansar y comer muy bien y estar feliz, a gusto, tranquilos, que seremos exitosos. Even doubt does not come in the mind in regard to our identity. We are certain, absolutely certain, I am this body. Incluso la duda no nos viene, no nos llega acerca de este cuerpo. Estamos tan totalmente inmersos en ello que pensamos que somos este cuerpo. Now raise your hand if you are Spanish. Levanta la mano si eres español. You see what I told? ¿Ves lo que te digo? You are thinking you are Spanish. Estás pensando que eres español. And these thoughts will not go away. Y estos pensamientos no se van a ir nunca. We have nothing to replace them with. No tenemos nada para lo que reemplazar. We have to think or be conscious of some identity. Debemos ser conscientes de alguna identidad. So by default, we always, though we are spiritual beings in nature, we identify with the physical body, and it's very difficult to change this swabhav, this nature that we have.
Así que por naturaleza estamos como ya en automático de identificarnos con el cuerpo y nos es muy difícil identificar el swabhav de So it is nuestra verdadera called naturaleza. dusta jaswabhav. It is very difficult to overcome or to give up our conditioned material nature. Aquellos que no tienen swabhav, les es muy difícil abandonar su condicionamiento de identificación material. It's very difficult to change Muy difícil de cambiar our habits that we have acquired over many lifetimes. esos hábitos que hemos adquirido a lo largo de muchas vidas. You can see every year on January the 1st people make a New Year's resolution. Pues, And- cada año, el 1 de enero, siempre hacemos una resolución. And by January the 3rd they broke everything. Y el 3 de enero ya lo han roto. Very difficult. So, Sri Caitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, when we have Sadhu-Sanga, there, if we try to surrender and follow the instructions of a sadhu, only then Krishna's mercy will come and the power to transform and overcome our material conditioning will take place. Así que Caitanya Mahaprabhu le dijo a Sanatana Goswami que solamente a través del Sadhu-Sanga nos podemos entregar, seguir las instrucciones y a través de esto transformar nuestras vidas. Otherwise, what is causing your consciousness to grip onto this fleshly form? When this body dies, it will cause your consciousness to grip onto another fleshly form. And in this way one will continue to move in the endless chain of birth and death. Así que si estás atrapado en la conciencia corporal tan solo en el momento de la muerte, abandonar este cuerpo, tu conciencia quedará ligada a ese concepto corporal y buscará otras formas corporales a las que agarrarse. This is called avidya, ignorance. Esto se llama avidya o ignorancia. Krishna Surya Samam Maya Haya Andaka Yahan Krishna Tahan Nahi Maya Adhika. Caitanya Mahaprabhu said, Krishna is like the sun, Caitanya Mahaprabhu dijo, Krishna es como el sol, and Maya, ignorance, illusion, is like a darkness. ignorancia y maya es como la oscuridad. So wherever the sun is shining, darkness has no eligibility there. Así que donde hay sol y hay luz, maya no tiene elegibilidad para aparecer. So you should know, whenever you are remembering Krishna and you become absorbed in Krishna, then avidya cannot remain. Deberías saber que cuando estás inmerso y absorto en los pensamientos acerca de Krishna, la avidya o la ignorancia no puede aparecer. So, every day, try to chant the holy names. Así que todos los días deberías cantar el santo nombre. Being absorbed in the divine vibration of Krishna's name. Absorto verdaderamente en la vibración de los santos nombres, la vibración divina de los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We say holy name, holy. Decimos santo, santo nombre. Holy means spiritual, Espiritual, sacred, sagrado, powerful, poderoso, purifying. purificador. So these names have all these qualities. Indeed, all the qualities of God Himself are present in the vibration of His name. De hecho, todas las cualidades de Dios están presentes, todas esas cualidades divinas están presentes en el santo nombre. And the name will reciprocate with us in proportion to our reverence towards the name. Así que ese nombre reciprocará a nosotros en proporción a nuestra reverencia y nuestro respeto hacia el santo nombre. If we have no reverence, only chanting in a very casual and lazy way, snick, snick, snap, ram, ram. Si no mostramos ningún tipo de reverencia, lo hacemos de manera demasiado casual, Then reciprocation will be very little. la reciprocación será inapreciable. But if you are aware, these names are holy.
Pero si estás alerta, estos nombres son santos. And with the utmost respect, Con el máximo serve the respeto. names. Serve by vibrating and hearing and remembering the names. Con el máximo respeto, sirve el santo nombre, escuchándolos y vibrando en el santo nombre. Then, bring chairs for them. Then, the holy names will begin to dissipate the darkness of ignorance and awaken taste for the spiritual realm. De esa manera, el santo nombre disipará la duda y la oscuridad de la ignorancia y podremos sentir un gusto hacia el canto del santo nombre. In Srimad Bhagavatam it is said, Srinvata Sradaya Nityam Grinatas Cha Swacheshtitam Kalina Nati Dirgena Bhagavan Vishate Ridhi. For those who with great faith in Sadhu-Sanga, they continually listen to the glories of Krishna and take the hearing and chanting of Harikatha very, very seriously, then for them, in a short time, Krishna will manifest in their heart and give them his darshan. Dice el Srimad Bhagavatam que para aquellas personas que con fe en el Sadhu-Sanga y continuamente escuchan acerca de Krishna y cantan con seriedad su santo nombre, muy cerca, muy próximamente, desaparecerá el darshan o tendrán una visión en relación a la vida espiritual. So this is the speciality of Sadhu-Sanga, that in that association, tasmin mukaritam, tasmin mahan mukarita madhubits charitra, piyusha shesha sharita parita sravanti. It means, where there is a sadhu, there are rivers of Harikatha flowing always in every direction. Así que eso se dice que en la asociación, cuando tienes esa asociación de Sadhu-Sanga, se dice que ríos de Harikatha fluyen a través de su boca. This is the test. Who is a sadhu? Este es el test de que quién es un sadhu. With the ordinary association, there is rivers of gossip flowing in every direction. Con la asociación de fuera que es el consciente de Krishna, solamente el murmullo, se escucha el continuo. Only discussion of this world. Discusiones mundanas. Discussion how to make money. De cómo hacer dinero. Discussion how to have good health. Tener una buena salud. Discussion only politics. Política. And criticism. Crítica. These things. Because what is in the heart comes out from the mouth. Porque lo que hay en el corazón sale a través de la boca. And in Sadhu-Sanga, Krishna's pastimes are flowing in rivers everywhere. Sadhu-Sanga solamente los pasatiempos de Krishna como ríos fluyen por todas partes. Because Krishna is in the heart of a sadhu. Porque Krishna está en el corazón del sadhu. So what is inside flows out. Y lo que está dentro fluye hacia afuera. Tasmin mahan mukarita madhubits charitra means the pastimes, madhubits charitra means the pastimes of Krishna, mukarita, transform and become a narrative. Los pasatiempos de Krishna se transforman y se convierten en narraciones. Yeah. Mukarita means they transform into words. Mukarita significa que se transforman en palabras. And when, with honor, we receive those words in the ear, they go into the heart and then they transform again back into the pastimes. Y cuando con honor se escucha a través del oído, van hacia el corazón y desde ahí de nuevo se transforman en pasatiempos nuevamente. And tasting the sweetness of Krishna's qualities, then we lose completely the interest in the temporary material world. Y al saborear los pasatiempos de Krishna, realmente perdemos el interés
del mundo externo. And a feeling of love, a feeling of attachment, a feeling of possessiveness. Oh Krishna, you are mine. Disappears in the heart. Y un sentimiento de amor, de posesión, de apego hacia Krishna aparece en el corazón. Possessiveness. Posesividad. Krishna, you are mine. Krishna, eres mío. This is the problem. We have possessiveness for the things of the material world. El problema es que nuestro sentido de posesividad generalmente está hacia afuera, hacia el mundo And externo. towards those objects for which we have possessiveness, our thoughts flow and service flows behind in the wake of possessiveness. Así que en el nombre de la posesividad, nuestros sentidos van hacia afuera y sirven hacia esos objetos externos, generalmente. In the schoolyard, so many children are playing. En el patio están los niños jugando But when all the mothers come to collect them, y al llegar las mamás a por ellos, they only take, they only feed, they only bathe their own child, not everybody's child. ellas solo cogen, las bañan, les dan de comer a sus propios hijos, no a los hijos de todos. Because for whom we have mamata, possessiveness, then service naturally flows behind that mamata, possessiveness. Porque hacia aquello que tenemos sentido de posesión, de que es nuestro, el servicio fluye directamente de manera natural hacia esto. So as long as you are thinking, oh, Krishna is an interesting person in the book. Las personas piensan que Krishna es algo interesante en el libro. ¿Cómo? Then service to Krishna will not be natural. Hasta que no tengas ese sentido, el servicio a Krishna no saldrá de manera natural. But when we hear Harikatha and be absorbed in that, then the feeling of possessiveness, Krishna is mine, will come. And then all service becomes natural. Pero cuando escuchamos Harikatha, entonces ese sentido de posesión aparece y el servicio sale de manera natural. Come with me to Vrindavan. Ven conmigo a Brindavan. Don't be in El Ventrell. No estés en el Vendrell. Krishna is about 6 years old. Krishna tiene 6 años, alrededor. As a boy, in the daytime, he goes out into the forest with his friends to take care of the cows. Y como un muchacho sale por el día, por la mañana, con sus amigos a cuidar de las vacas. And the boys play there in complete freedom and happiness Y los niños juegan en total libertad y en felicidad with their beloved Krishna. con su amado Krishna. It was very hot like now. Hacía mucho calor. Hacía mucho calor. And was the almost midday. Era casi alrededor del mediodía. And the small friends of Krishna became very thirsty. Y los amiguitos de Krishna se estaban tenían sed. So they wandered out from the forest onto the bank of the Jamuna. Y salieron del bosque y se fueron a las orillas del río Yamuna. And they drank some water. Bebieron agua. But this water had been poisoned. Pero ese agua la habían envenenado. And all the boys fell unconscious as if dead. Y estos muchachos cayeron como si estuviesen aparentemente muertos en el suelo. Then Krishna came and saw his friends lying unconscious on the bank of the river. Y Krishna llegó y vio a sus amiguitos ahí tumbados en las orillas del río. And by his glance only, Y his tan, glance is full of nectar. He revived them and they came back to life again. y tan solo con su mirada les revivió, porque está llena de néctar, esa mirada cargada de néctar, y les revivió inmediatamente. When they sat up, they looked at each other in astonishment. Cuando se sentaron se miraron unos a otros realmente incrédulos, sí. What happened? ¿Qué pasó? Do you know? ¿Lo sabes? I don't know. No, no sé. One boy said, I know the secret. Dijo un niño, yo sé el secreto. They all looked at him. What is it? Tell us. Y le miraron, ¿y qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué dinos? He said, when Garga Muni, the great sage, came from Mathura at the time of Krishna's name-giving ceremony, Y dijo, cuando Gargamuna llegó de Mathura, en el momento de que le estaban dando el nombre de nacimiento a Krishna, at that time he did Krishna's
astrological horoscope. Y en ese momento él hizo la carta astrológica de Krishna. And he said, Anaina sarva durgani yuyam anjastarisyata. By the grace of this child, though many difficulties will come to you, all Brijbasis, residents of Vrindavan, will cross over all difficulties by his grace. Dijo, por su gracia, por la gracia de este niño que ha nacido ahora, muchas dificultades os llegarán aquí a los Brajavasis, pero por su gracia podréis superarlas. Why? Because tasmin datmajo yamte narayana samo gunai. All the qualities of Lord Narayan, they will manifest in him. ¿Por qué? Pues porque todas las cualidades del Señor Narayan se van a manifestar en él. So the boys, they never think that Krishna is God. Así que los niños nunca piensan que Krishna es Dios. They think he is a boy just like them. Tan solo piensan que es un niño como ellos. But his father Nanda Maharaj worships Lord Narayan every day, and because of Nanda Maharaj's piety, sometimes Lord Narayan enters into Krishna and through Krishna does miraculous things. Pero Nanda Maharaj, que es el papá de Krishna, está adorando a Narayan, al señor Narayan, y el señor Narayan a través de Krishna, a veces entra a través de Krishna y hace cosas maravillosas. So that boy, he said, this is what happened. Narayan has saved us through Krishna. Y entonces este muchacho dijo, Dios, esto es lo que pasó, Narayan nos salvó a través de Krishna. Then all the boys looked at him with big eyes. Y entonces todos los niños le miraron con ojos muy abiertos. And they looked towards Krishna, and their love was increasing very intensely. Y todos miraron hacia Krishna y su amor estaba intensificando cada vez más. So Krishna was thinking, my friends, they were poisoned by a very wicked demon who is living in this lake on the side of the river Jamuna. Y dijo, mis amigos fueron envenenados por un demonio que vive al otro lado de la orilla del río Yamuna. Kaliya was not living, the Kaliya serpent was not living in the Jamuna, but in a lake off to the side of Jamuna. So the water from there, which was poisoned, was not flowing, because if the water was still flowing, then the river goes from Vrindavan to Mathura, and everyone in Mathura would have died. Así que la serpiente Kaliya apareció no en el río Yamuna, sino en un lago que estaba al otro lado del río Yamuna, porque si no se hubiera puesto ahí su veneno, todas las personas en Mathura hubieran muerto. So Kaliya was living on an island in the middle of a lake connected to Jamuna. Así que Kaliya estaba en una isla, en un lago, conectado al Yamuna. His poison was so deadly that the grass and trees on the side of the lake had died. Su veneno era tan poderoso que todo el césped y los árboles alrededor del río se habían muerto. Poisonous fumes were rising up from the water. Y humos venenosos, de sustancia venenosa, estaban saliendo hacia el aire desde el río. If even a bird would fly in the sky over the lake, they would die in midair and fall into the water. Incluso un pájaro si sobrevolase esa zona, debido a ese aire contaminado, se hubiera muerto y caído al río Yamuna. So Krishna, he wanted to get rid of this Kaliya who was making a disturbance in his Vrindavan. Así que Krishna quería solucionar el problema y acabar con Kaliya, que estaba creando problemas. So Krishna climbed up a Kadamba tree, Y Krishna se subió a un árbol de Kadamba, which had a long branch reaching out over the river. que tenía unas ramas gigantes, largas, hasta que llegaban hasta el río, And he walked to the end of the branch. y caminó hacia el final de esa rama. He's only 6 years old, Solo tiene 6 años, but he was ready to fight. pero ya estaba preparado para pelear. So he made his turban tight, Así que se puso bien preto el turbante que llevaba en la cabeza and he tightened his waistcloth, y se lo puso alrededor de su cintura and then he, y empezó así a golpearse. in the Vedic society, when before wrestlers about to fight, they slap their muscles. En la sociedad védica
aquellos que pelean, pues se golpean los músculos para prepararse para la lucha. And then from the tree Krishna jumped into the water. Desde la rama del árbol saltó hacia el agua. When he hit the water, though he was a small boy, it was as if a huge ship had been put into the water, and the lake overflowed its banks with big waves. 100 bow lengths high went overflowing the banks, and the boy, seeing the waves of poisonous water coming, all ran. Y al saltar sobre la rama hacia el agua, él cayó de una manera que parecía como si hubiera sido un barco muy pesado, creando cientos de ondadas alrededor que salían hacia afuera, del agua hacia afuera. Krishna began to slap the water and make sounds. Y Krishna empezó a golpear el agua haciendo ruido. And Kaliya heard the sound. Y Kalia escuchó estos sonidos. Said, "Oh, a trespasser has come." Dijo, ha venido el pastor. So Kaliya came out from his island and swam through the water. Kalia salió de su isla y se metió dentro del agua, se metió dentro hacia... He had 1,000 heads. Con miles de cabezas. And among them, 101 heads were prominent. Y a todas ellas, 101 eran prominentes. So he swam through the water, and the boys, they saw this serpent come up with 1,000 heads next to Krishna. Y entonces los muchachos vieron una serpiente con miles de cabezas que se aproximaba hacia Krishna. His eyes were red. Sus ojos rojos. His tongue was forked. Y toda la serpiente, la lengua estaba hacia afuera. His nostrils were like 2 cauldrons of boiling poison with smoke coming out. Los orificios de la nariz eran como si tenían humo saliendo hacia afuera de veneno. And he was looking at Krishna. Y estaba mirando hacia Krishna. Then he pounced and bound up Krishna in his coils and began to squeeze him. Y le rodeó y le apretujó contra la cola de su cuerpo. All the boys were crying and calling, "Gopal!" Y todos los niños le llamaban y decían, "Gopal", gritando. And very inauspicious omens were seen everywhere. Y se vieron señales muy inauspiciosas por todas partes, un omen muy inauspicioso. Just like now is a very difficult time astrologically. Como ahora es un momento astrológicamente difícil. It was full moon Era luna llena, yesterday. ayer. And Jupiter and Venus are fighting. Y Júpiter y Venus estaban peleando. Did you see? Have you seen? Yeah, very close. Whole sky, you cannot see anything, but Jupiter and Venus are... Jupiter means Brihaspati, the guru of the demigods. And Venus is Shukracharya, the guru of the demons. Así que Júpiter es Brihaspati, es el guru de los semidiosos. El guru de los semidiosos y Venus es Shukracharya, Shukracharya, the guru of the el demons. guru de los demonios. So now, those who are not very psychologically stable, their mind is disturbed. Así que estas personas que no tienen la mente un poco estable, su mente está muy disturbada, muy perturbada. And there is a pulling. Oh, shall I follow Guru, the divine path, or shall I go into sense gratification, following Shukracharya and the demons? Así que tienen como esa contienda, ¿no? ¿Debería seguir el tema más espiritual, el Guru, o debería continuar por Shukracharya, que es la vida más mundana? So as long as we are affected by the 3 gunas of this world, the planets will disturb our minds. Así que si estamos bajo las modalidades de la naturaleza material, nuestra mente se verá afectada. And pure devotees, they are not affected by it. Y los devotos puros no están afectados por nada de esto. Once one devotee came to my Gurudev. Una vez un devoto llegó a mi Gurudev. He said, I'm very worried. In my life, I'm going into the Rahu Dasha. Le dijo, estoy muy preocupado, en mi vida estoy yendo hacia el Rahu Dasa. Very difficult astrological period. Un momento astrológicamente difícil. Gurudev said, I know Rahu personally. Dijo su Gurudev, yo conozco a Rahu personalmente. And Ketu. Yo soy Ketu. They are both afraid of me. Y Ketu dijo, los dos tienen miedo de mí. So, if we take shelter of Gurudev,
Y si tomamos refugio del Gurudev, then any planet cannot do anything. Any devata cannot do anything. ningún devata, ningún planeta nos puede afectar. You know, Indra, the king of heaven, tried to destroy all the Brijvasis, and Krishna saved everyone very easily with his little finger of the left hand. Indra intentó destruir a todos los Vrajavasis que, como semidios que era, y Krishna con el dedo meñique les salvó a todos. So when Krishna was in the grip of Kaliya, there are many inauspicious omens in the sky, on the earth, and in the bodies of human beings. Y cuando Krishna estaba atrapado por Kaliya, había muchos omens inauspiciosos o señales inauspiciosas allá afuera. In the sky, auspicious omens like comets. En el cielo, por ejemplo, cometas. On the earth, inauspicious omens like tremors, earthquakes. Temblores en la tierra, por ejemplo, como omen inauspicioso. And if male persons, they have a trembling on the left side of their body, then this is also a sign something very inauspicious is about to happen. Y si los hombres tienen unos temblores o en el lado izquierdo del cuerpo, es que es un omen o una señal inauspiciosa. So all the elderly Brijvasis, Nanda Maharaj, Madhya Yashoda, Upananda, Abhinanda, Rohini, from wherever they were in Braj, they saw the comets in the sky, the tremors on the earth. And Nanda Maharaj, his left side was trembling. They all thought something terrible is happening. Todos los asociados que estaban ahí, Nanda Maharaj, Yashodanandana, estaban Rohini, y todos a Nanda Maharaj le estaba temblando el lado izquierdo del cuerpo como un símbolo, una señal inauspiciosa. Immediately they all thought, Krishna! Inmediatamente todos pensaron, Krishna. And wherever they were, they ran out from their houses. De donde estaba que estuviesen, ahí salieron de sus casas. And they were looking at the ground. Y miraron hacia el suelo. Because even though Krishna goes to the forest with millions of friends and millions of cows, everyone loves him so much, they never step on his footprints. Porque aunque Krishna sale con miles de vaquitas y miles de amiguitos hacia el bosque, nadie nunca pisa sus pisadas. So they were looking and they saw Krishna's footprints and they followed them out into the forest and to that place on the bank of the Jamuna. Así que todos salieron de sus casas, vieron las pisadas de Krishna y salieron siguiéndolas hacia el río Yamuna. And they were very, very worried. Estando realmente preocupados. But the question comes. Pero nos preguntamos. Vrindavan is Krishna's holy dham, it's transcendental. Vrindavan es un lugar sagrado, es trascendental. How can anything inauspicious happen there? ¿Cómo puede algo inauspicioso suceder? It is impossible. No es posible. So why did they see all inauspicious omens? ¿Por qué vieron tantos símbolos inauspiciosos? Because the demigods, they were thinking, oh, Krishna is doing human-like pastimes. Los semidioses pensaron, está haciendo pasatiempos en forma humana. So because he's God, he can never be in any danger, even in the grip of a serpent. Como es Dios, nunca puede estar en peligro, ni siquiera cuando está agarrado por una serpiente gigante. There is never anything inauspicious in Vrindavan. Nada es inauspicioso en Vrindavan. Only the sound of Krishna's name destroys all inauspiciousness. Tan solo el sonido de Krishna destruye todo inauspicioso. But still, Krishna wants to play like a human being. Y aún así Krishna quiere jugar como en forma humana. So, because this is drama. Porque esto es como un drama. So all the demigods got together and thought, we have to assist in Krishna's lila by making special effects for the drama. Y los semidioses pensaron, tenemos que asistir los pasatiempos de Krishna haciendo efectos especiales para él. So then, the demigods in the sky, they made comets fall. Entonces los semidioses hicieron en el cielo y pasaron cometas. Mother Earth began to do an earthquake. La madre tierra empezó a temblar. All demigods, get ready with the special effects. Todos los semidioses con sus efectos especiales. Indra, who controls the arms, he made the left arms of the men tremble. Indra, que también controla los brazos, hizo que los brazos temblaran de los hombres. To make the human-like drama of Krishna's lila perfect. Para hacer los pasatiempos en forma humana de Krishna perfecta. They all felt very fortunate. We wanted to do some service and this is our chance. Y todos pensaron, esto es la oportunidad perfecta para hacer servicio. So, when the Brijvasis arrived on the bank of the Jamuna, they were shocked to see Krishna in the grip of Kaliya.
Y los Vrajavasis cuando llegaron y vieron que Krishna estaba atrapado por Kaliya, Nanda Maharaj was asking everyone, what happened? Nanda Maharaj preguntó, ¿qué sucedió? Did the snake come out of the water and take Krishna, or did Krishna go into the water to the snake? ¿Fue la serpiente hacia Krishna dentro del agua o fue Krishna hacia la serpiente dentro del agua? This is a male mentality, trying to figure out Esta es everything. una mentalidad masculina, intentando todo pensarlo, ¿no? The ladies were just crying. Las señoras lloraban. Mother Yashoda, she wanted to enter into the water and just get her son. La mamá Yashoda solo quería meterse dentro del agua y sacar a su hijo. But the other ladies, they held her back and she fainted. Y todas las demás la agarraron, la sujetaron y ella se desmayó. If you are sleeping, you should stand up Si estás quedándote dormido, mejor and walk around te levantas y and caminas. breathe deeply. Y respira profundamente. Maybe drink a cup of water. Bebe un poquito de agua. Don't sleep. No te quedes dormido. So, in Srimad Bhagavatam it said that some of the ladies, they were singing Krishna's pastimes. En Srimad Bhagavatam se dice que las damas estaban cantando las glorias, los pasatiempos. So that makes no sense. Entonces eso no tiene sentido. Krishna is being killed by a big snake and they're singing. Krishna está agarrado por una gran serpiente y ellas están cantando. So, when Shukadev Goswami is speaking Srimad Bhagavatam, all the rasa, it is there in the dhwani, in the suggestion of the words. Cuando Sukadeva Goswami habla acerca del Bhagavatam, todo está en el rasa, en la sugerencia de las palabras. So those who are the qualified, they hear it and they can see what is hidden within his poetry. Así que todos los que están cualificados escuchan y pueden ver aquello que está escondido detrás de sus palabras. So that the ladies were singing Krishna's glories means that they saw that Mother Yashoda was about to die in separation, and the only way they thought that they could save her from dying was singing Krishna's glory in her ear. Así que las damas estaban cantando significa que Mamá Yashoda se iba a morir debido a la gran separación, al sentimiento de separación tremenda, y ellas estaban cantándole las glorias de los pasatiempos de su hijo para evitar esto. It was to revive Mother Yashoda, who was on the edge of death. Que estaba a punto de morir. Balaram was smiling. Y Balaram sonreía. Everyone would have died if they had not seen the face of Balaram. His smiling face gave them some patience. Todo el mundo hubiera muerto si no hubieran visto la carita de Balaram. Él les estaba dando paciencia. Balaram was smiling because he knew anything cannot happen to my little brother. Balaram sonreía porque sabía que nada puede pasarle a mi hermano pequeño. He's all powerful. Es todopoderoso. And he was smiling to himself because he thought, in my form as the thousand-headed serpent Anantashesh, Krishna, he reclines on me, but he never wrestles with me. But he's wrestling with this ordinary snake. Y él estaba pensando, en mi forma de Anantashesh con 1000 cabezas también, que sostienen los tres mundos, él es sostenido por mí, pero nunca se pelea conmigo, y ahora está peleando con esta serpiente común. So, for about 48 minutes, everyone saw Krishna in the grip of the snake. Así que por 48 minutos todas las personas vieron a Krishna agarrado por la serpiente. From all over Vrindavan, Brijvasis were arriving in groups and one by one. Así que todos desde Vrindavan llegaban en grupo uno por uno. And Krishna, from within the grip of the snake, he was peeping out. And he was looking, where are the gopis? Y Krishna desde la serpiente, dentro de la serpiente, miraba así por el ojillo para ver dónde venían las gopis. He was waiting. Oh, some gopis have come now. But where is Radharani? Y miraba a través así para ver si venía Radharani. What's the use of bursting out of the snake and defeating him like a hero if the girls cannot see? ¿Cuál es el propósito de salir No use at all. de esta maraña de serpientes si las gopis no van a ver cómo salgo de aquí? So Krishna was watching, and then when he saw that Radharani arrived, he said, okay, now I'm ready. Entonces Krishna estaba mirando a ver cuando llegase Radharani y dijo, ahora es el momento. Then Krishna began to expand and he broke out from the grip of Kalia. Y comenzó a expandirse y salió de las garras de Kalia.
So then Kaliya, his hoods were rushing towards Krishna. Así que su capucha salía detrás de Krishna, But Krishna was running around in circles. pero él caminaba y corría a través de círculos. Round and round. And the snake was going round and round and round. Circularmente caminaba y rodaba y saltaba, y la serpiente también iba alrededor en círculos. For a long time, Krishna wanted to make him dizzy. Por un gran largo tiempo quería que la serpiente se marease. So then when Kaliya was very dizzy, Krishna jumped up onto one of his heads. Y cuando Kaliya estaba un poquito mareada, Krishna saltó en una de sus cabezas. And then he began to dance. Y empezó a bailar encima de una de sus cabezas. And as he was dancing, you know, when someone dances, they have to tell the drum beat. Cuando alguien está bailando, tiene que saber bien el ritmo de los pies para llevar con So los pies. some drum beats are soft and some drum beats are very hard. Algunos ritmos de percusión son más suaves y otros son más fuertes. So on the soft drum beats, Krishna was doing quick steps, and on the hard beats, he was kicking. Así que el suave le estaba haciendo pasos más o menos, y los fuertes estaba golpeando, pero bien fuerte. Like this. And he was jumping from one head to another. Y él estaba haciendo el ritmo con los pies suaves y fuertes y saltando de una cabeza en otra. So 1,000 heads were moving here and there, and Krishna was jumping from head to head dancing. Y muchas cabezas se movían de un lado para otro, y Krishna saltaba también de un lado para otro bailando. The demigods in the sky were watching, they couldn't believe it. Y los semidioses lo miraban desde el cielo y no podían creer lo que veían. They said, we have another chance for service now. Ay, tenemos otra oportunidad para el servicio ahora. Because he's dancing, so we can play music. Porque él está bailando, entonces ahora podemos tocar instrumentos. So then the Gandharvas, the Siddhas, the Charanas, they began to sing and dance and play music to accompany Krishna's dancing. Así que los Gandharvas, los Siddhas, los Sandanas estaban empezando a tocar música para que Krishna continuase bailando. But sometimes the rhythm of Krishna's dance was so complicated that even the musicians of heaven, they became confused and they couldn't follow. Pero el ritmo de los pies de Krishna era tan fuerte que a veces ni siquiera los semidioses podían seguirle. So, gradually, Kaliya had been beaten in the head so many times that he became completely concussed. Así que realmente después de tanto golpe en la cabeza, Kaliya se había quedado casi con una contusión, que no podía ni siquiera moverse. His mouth was spitting fire Su boca escupía fuego and poison. y también veneno. But after some time, he ran out of fire and ran out of poison. Pero después de un tiempo ni tenía veneno ni fuego ya. Then he was vomiting blood Y vomitaba sangre and he was about to die. y casi a punto de morir. So Kaliya had many wives. Y Kaliya tiene muchas esposas, They were the Nagapatnis. las Nagapagnis, And they were actually great devotees. y de hecho son grandes devotas. So when they saw how Krishna was punishing Kaliya, they thought very good. Cuando vieron como Krishna que estaba poniéndole piso a Kalia, pensaron muy bien, está muy bien. Our husband is a demon. Nuestro marido es un demonio, It's better if he will die. es mejor si se muere. But after some time, they saw that in the eyes of Kaliya, some humility was coming. Pero después de un tiempo vieron que a través de los ojos de Kalia algo de humildad salía. And Kaliya was thinking. He became philosophical. Y Kalia estaba pensando filosóficamente. He thought, many years ago, I had a fight with Garuda. Muchos años atrás tuve una pelea con Garuda. And Garuda whacked me with his wing. Y él me golpeó con su ala, Very hard. muy fuerte. But this little boy is heavier than the strike of Garuda. Pero este muchacho es mucho más fuerte que el ala de Garuda. Right? Perhaps you know, when Krishna was a very small child, Mother Yashoda looked in his mouth and she saw all the universes were there. Quizás sepáis que Madre Yashoda una vez vio a través de la boca de Krishna, vio a todos los universos en su boca. So if a person in whose belly all the universes exist is stamping on your head, it's very heavy. Así que si una persona que tiene en su vientre todos los universos te golpea la cabeza, es muy fuerte. Kaliya thought, who could be more powerful than Garuda? Kalia pensó, ¿quién puede ser más poderoso que Garuda? Only the master of Garuda. Tan solo el maestro de Garuda.
this boy must be the Supreme Personality of Godhead. Este muchacho debe ser la suprema personalidad de Dios. And in thinking in this way, some humility came in his eyes. De esa manera, pensar así, algo de humildad salió a través de sus ojos. When his wives saw this, then they changed their mind. Cuando las esposas vieron esto, cambiaron su mente. They thought, oh, his mentality has changed. Ellas pensaron, oh, ha cambiado su mentalidad. Now he has some humility, so there's a chance that he can be a devotee. Hay algo de humildad en él, hay oportunidad de que sea. So it's better that he stays alive. Es mejor que se mantenga con vida. Because if we have no husband, then another serpent may come and take advantage of us. Porque si no es nuestro esposo, otras serpientes vendrán y se podrán tomar, aprovechar de nosotros. But if our husband is a devotee, and he can protect us, and we can practice bhakti to Krishna together. Pero si nuestro esposo es un devoto, entonces podemos practicar el camino de Krishna juntos. Bhakti. So then, the wives of Kaliya, keeping their children in the front for sympathy, they pushed their children in the front, and then they began to offer prayers to Krishna. Así que ellas empujaron a sus niños al frente, y empezaron a ofrecerle oraciones a Krishna con sus niños ahí delante. They said, "Oh my Lord Sri Krishna, you are the creator of all existence, so you are like the father of everyone." Oh nuestro querido Señor Krishna, tú eres el creador de todo, así que eres como nuestro Padre, el Padre de todos. So just as the parents, they don't take seriously any offense by their children, please forgive the offenses of this evil snake. Y así como los papás no toman ofensas de los pormenores de sus hijos, por favor no tomes ofensa de nosotros. They said, "Kasyana bhavosya nadeva vidmahe tavangari renums parashadikaraha yadvanchya sri lalanacha tapo vihaya kamam suchiram dridabrataha." Oh my Lord, we cannot imagine what this wicked snake has done in a previous life, that in this life he has the touch of your foot dust upon his head. Dijeron, oh mi Señor, ¿qué habrá hecho esta serpiente despiadada que en otras vidas, que ahora tiene la misericordia de recibir tus pisadas sobre su cabeza? It is most astonishing, because even Lakshmi Devi, the goddess of fortune, she left Vaikuntha, she left Lord Narayan, and came to Brajmandal and did austerities for a very long time to get this dust, but still she did not attain it. Esto es realmente increíble, porque hasta Lakshmi Devi abandonó Vaikuntha, abandonó a el señor Narayan y llegó hasta Varayabhumi, a Vrindavan, para hacer muchas austeridades y con ellas obtener el polvo de loto de tus pies de loto, pero ni así lo obtuvo. So, your mercy is astonishing. Así tu misericordia es increíble. Namo pramanamulaya kavaye shastrayonaye nivrittaya parvittaya nigamaya namo nama. Oh Krishna, we bow down to you. You are pramanamula. You are the root of all Vedic evidence. Oh Krishna, nosotros nos postramos ante ti, eres Pranamula, es la raíz de toda la evidencia. How can you understand what is true, what is reality? ¿Cómo podemos distinguir qué es realidad de lo que es? Our senses, our mind, our intelligence are all very limited and imperfect. Nuestros sentidos, la mente, son imperfectos. So human beings have no capacity at all to understand what lies beyond the jurisdiction of their perception. Los seres humanos no tienen capacidad de raciocinio ni de distinguir de la ficción de la realidad. Their only hope is the message of the Vedas. Su única esperanza es el mensaje de los Vedas. It's like, if you don't know who your father is, then how can you discover it? Sí, así como si no sabes quién es tu padre, ¿cómo puedes descubrirlo? You are not conscious or aware at the time of your own conception, so you have no way of discovering who is your father. Como en el momento de la concepción tú no eres consciente ni sabes, ¿cómo vas a saber quién es tu padre? But you can believe the testimony of your mother, Pero because she was there. She puedes knows. creer lo que diga tu madre,
Ella lo sabe. So the Vedas are considered to be like the mother of all living beings. Los Vedas así son como la madre de todas las entidades vivientes. Only the Vedas can give perfect and reliable information Los Vedas regarding the identity of our origin. nos puede dar verdadera una realización con fundamento acerca de nuestra verdadera identidad y origen. So Vedanta Sutra tells us, Shastrayonitvat, that the Vedic Shastra has emanated from Sri Krsna. El Vedanta Sutra dice que las verdades, todas las verdades védicas surgen de Krishna. So even though a person may think, this 6-year-old boy having fun dancing on the snake, they may not know his identity, but the wives of Kaliya, they said, Namo Pramanamulaya, we bow down to you, the origin of all transcendental knowledge. Aunque las mentes comunes no pueden entender que este muchacho que danzaba encima de la cabeza de Kaliya es Krishna, de plena personalidad, las esposas de Kaliya, ellas sí se postraron ante él como verdad absoluta. Kavaye, you are the supreme poet. Dijeron, eres Kavaye, el supremo poeta. Shastrayonaye, the Vedas have emanated from you. Shastra no leye, que los Vedas emanan de ti. So you yourself are the embodiment of the conclusions of all the Vedas. Tú mismo eres el objeto corpóreo de la personificación de los Vedas, vamos. So in this way, the wives of Kalia offered prayers to Krishna. De esta manera, las esposas de Kaliya ofrecieron sus reverencias a Krishna. And being satisfied by their prayers, then Krishna, he stopped punishing Kalia and let go of his hoods. Y satisfecho con sus oraciones, Krishna paró de golpear a la serpiente Kaliya en la cabeza. Vaishnavera abedana Krishna doyamoy ehenopamara prati habena sadoy. Srila Bhaktivinoda Thakur said, if I pray to Krishna, it's not certain that he will listen to me. Srila Bhaktivinoda Thakur dijo, si ora hacia Krishna es posible que no preste atención. But if a pure devotee will pray to Krishna on my behalf, then Krishna becomes very satisfied and gives mercy. Pero si un devoto puro le ofrece oraciones a Krishna, de mi parte es muy posible que, seguro que le escucha a él. So by the prayers of the wives of Kaliya, Krishna, he released Kaliya. Así que por las oraciones de las esposas de Kaliya, Krishna liberó a Kaliya. Then Kaliya, he began to offer prayers to Krishna. Y Kaliya empezó a ofrecer oraciones a Krishna. He said, Vayam kala sahutirya tamasadir gamanyava swabhavo justajonata lokanam yadasadgraha. Oh Krishna, I am kala, that means wicked. Dijo Krishna, yo soy Kaliya, muy ruin. Tamasa dirgamanyava, I am very angry. Dijo, enfadado, And enojado. I am extremely proud. Y muy orgulloso, And I am in complete ignorance. ignorante, en ignorancia. And for people like me, who have accepted this material world to be permanent and real, it is very difficult for us to give up our swabhav, our nature. Ajá. Y para las personas que no han soltado su identificación corporal, para ellas es muy difícil abandonar el swabhav, su naturaleza intrínseca. We cannot give up our nature of accepting this world to be permanent and valuable. No podemos dejar nuestra naturaleza que acepte, que está aceptando este mundo como permanente y con valor. So Kaliya, actually, he had already given up his swabhav. Así que Kaliya realmente había ya abandonado su swabhav By Krishna's mercy. por la misericordia de Krishna.
Otherwise he could not pray in this way. De esta manera no podía orar así, de esta forma. Those who are ignorant, those who are proud, those who are the arrogant, they never think that they have any defect at all. Aquellos que están en ignorancia, que se piensan muy orgullosos, son arrogantes, no pueden entender. In Gita, Krishna described the demonic mentality. En el Gita, Krishna describe la mentalidad demoníaca. Ishwaroham aham bhogi siddhoham balavatsuki. I am in control. Yo estoy en control, dice Krishna. I am the enjoyer. Yo soy el disfrutador. I am perfect, powerful and happy. Perfecto, poderoso y feliz. Even when there are sufferings, I am not suffering. I am happy. Incluso en los sufrimientos, yo no estoy sufriendo. This is the demonic mentality. Esta es la mentalidad demoníaca. So that Kaliya was saying, I am wicked, I am arrogant, I am ignorant, means already his personality had transformed. Así que cuando Kalia dijo soy ignorante, arrogante y orgulloso, su mentalidad se había transformado. How did it happen? ¿Cómo sucedió? Because Kaliya had Sadhu-Sanga, that means the association of his wives. So, the bhakti lata bees, the seed of devotion, appeared in his heart. Porque la serpiente Kalia había tomado asociación de sus esposas, la que es la semilla de la devoción, se había filtrado en los corazones de Kalia ya. But he associated with his wives a long time before, since a long time. Desde hace mucho tiempo se habían asociado con sus esposas. So he had received the seed of devotion, Bhakti Lata Bij, by Sadhu-Sanga a long time ago, but it had no effect. Habían recibido el Bhakti Lata Bij, que es la semilla devocional de sus esposas, pero no había florecido aún, no había germinado. If you put a seed in a fertile soil, then it will quickly grow. Si pones una semilla en un terreno fértil, rápidamente crece. But if you throw a seed onto a rock, nothing will happen. Pero si tiras una semilla en una roca, nada pasa, nada sucede. So because Kaliya had poisoned Jamuna and caused great disturbance to the plants and flowers and creatures of Vrindavan, and also fighting with Garuda, so he had made many offences. Así como Kaliya había realizado muchas ofensas porque había envenenado Yamuna, había contaminado los árboles, los animales, todo el paraje, y además se había peleado con Garuda, había realizado demasiadas ofensas. So when we make offences to other devotees, then the heart becomes hard like a rock. Y cuando hacemos muchas ofensas hacia los devotos, nuestro corazón se endurece como una roca. And even when we have Sadhu-Sanga, the Bhakti Lata Bij will come, but it cannot grow there. Y aunque tengamos Sadhu-Sanga, la semilla puede crecer, puede plantarse, pero no crecer. When Krishna danced on the heads of Kaliya and broke all his heads, by the dust of Krishna's lotus feet, the effect of his aparads, his offences, was destroyed. Y al lanzar Krishna sobre la cabeza de Kaliya, a través del polvo de los pies de loto que emanaban Krishna, sus ofensas quedaron erradicadas. The effect of his offences was destroyed. Los efectos de sus anartas fueron destruidos. So we have to understand, if we make offence, we can become free from those offences by intense and prolonged suffering. Así que los efectos de la parada de las ofensas es un prolongado sufrimiento. Better to be humble and not offend anyone. Mejor ser humilde y no ofender a nadie. So once the effect of his apparats was exhausted, then that seed of devotion began to sprout. Y una vez que los efectos de su aparat fueron erradicados, la semilla del Bhakti Lata Bij, la semilla devocional, empezó a germinar. And it manifested its first symptoms in the form of a dainya, humility. Y se demostró hacia afuera en la forma de dhanya, humildad, externamente. When a person begins a devotion, then if it's real, not for show, actual devotion, then they feel great humility. Cuando una persona comienza la vida espiritual, si es real, no es por
simplemente por hacer un show, se muestra una humildad. They take a deep look at themselves and see all their faults. Hacen una introspectiva interna y ven todos sus fallos And they lament for that. y se lamentan. Srila Swami said, Kripa nimitto nutapaha means the first sign that one has received Krishna's mercy is the repentance. Srila Swami dijo que la aparición, un síntoma de que la persona está entrando en la vida espiritual es el arrepentimiento. Repentance in Sanskrit is called anuta. En sánscrito se llama anuta. Anu means after, tap means burning. The burning that comes after doing some mistakes. Anu es el quemarse, el burning, da después. Es como el quemazón que tiene después de haber ejecutado un acto. So, kripa nimittanutapaha. The nimitta, that means the cause of repentance, is the appearance of Krishna's mercy. La causa del arrepentimiento es una misericordia de Krishna. So if we don't feel repentance for our wasted time and wrong activities, then we can clearly understand that we have not received any mercy at all. Y si realmente no tenemos un sentimiento de arrepentimiento de todas nuestras acciones fuera del conocimiento de nuestra vida pasada, realmente no hemos recibido la misericordia de Krishna. So now Kaliya became very humble. Así que Kalia estaba ahora mismo realmente de manera muy humilde. Said, "My Lord, you know everything. Dijo, mi Dios, tú sabes todo. So you can bless me if you like, or you can punish me if you like. Me puedes bendecir o me puedes castigar si tú lo deseas. Whatever you see is best for me, you will do that. I accept it." Lo que sea que tú creas conveniente para mí, yo lo aceptaré. And then Kaliya fell silent. Y de esa manera Kalia se quedó callado. So then Sri Krsna, he said, you have given many problems to the residents of Vrindavan. Y Krishna le dijo, sí, realmente has dado muchos problemas a los residentes de Vrindavan. So you cannot stay here. No te puedes quedar aquí. You at once should leave Brajmanda. De una debes abandonar Brajmanda. Don't fear that Garuda will kill you. No pienses que Garuda te va a matar. Because seeing the marks of my footprints upon your head, he will consider that you have become the object of my mercy, so he'll leave you alone. Porque cuando vea las marcas de mis pisadas sobre tu cabeza, sabrá que eres el objeto de la misericordia mía y te dejará tranquilo. And Sri Krsna said, and if anyone will come and chant and meditate, pray and fast in this place, Kaliya Daha, they will quickly attain perfection. Y dijo Krishna, si cualquier persona que venga aquí a meditar, a hacer ayuno y a cantar, estar aquí un tiempo, Fasting. dije, I thought fasting, meditation, then rápidamente desde aquí alcanzarán la perfección. So we see our Bilvamangal Thakur did bhajan at Kaliya Daha. Kalia Dha. Who did? Bilvamangal Thakur. Bilvamangal Thakur estuvo ahí en este lugar de Kalia Dha. And also there is the Bhajan Kutia and Samadhi of Prabodhananda Saraswati. También el Samadhi y el kutir de Prabodhananda Saraswati está ahí. So then, Kaliya and his wives, they said, Krishna, please, before we go, give us the opportunity to worship you and offer arti. Así que las esposas de Kalia dijo, por favor, antes de que te vayas, déjanos que te ofrezcamos oraciones y te hagamos una arati. Krishna said, oh, but it will take a long time. Y dijo Krishna, pero tomará mucho tiempo. They said, we have everything ready. Ellos dijeron, pero tenemos todo preparado. And they bought all the paraphernalia for the worship of Krishna. Toda la parafernalia para la adoración de Krishna. They smeared him with sandalwood paste. Y le pusieron todo lleno de pasta de sándalo. And
the wives of Kaliya offered arti to Krishna. Y que las mujeres de Kalia le ofrecieron el arti a And Krishna. from the treasury of Kaliya, they gave so many beautiful new clothes and ornaments. Y desde el tesoro que tenía Kalia les dieron nuevas vestimenta y adornos. So, up to the age of 6, Krishna has no Kaustuba money. Así que hasta la edad de los 6 años no tiene Kaustuba money. The Kaustuba jewel is the sign of Bhagavan. La joya Kaustubha es la señal de Bhagavan. Lord Narayan wears Kaustuba jewel. El señor Narayan lleva la joya Kaustubha. But in Vrindavan, Krishna cannot be born with the Kaustuba money. It will not be human-like. Pero en Vrindavan Krishna no puede nacer con Kaustubha money. So then where will it come from? Y entonces ¿de dónde viene? So Yoga Maya had hid the Kaustuba money, which is an eternal part of Krishna's Swarup, in the treasury box of Kaliya. Así que Yogamaya había alojado esta Kaustubha, la joya Kaustubha, que es forma intrínseca del Swarup de Krishna, So en el tesoro de Kalia. When his wives were looking for ornaments, they said, "Oh, this is good." Así que cuando las esposas vieron todos los adornos del tesoro, lo vieron y dijeron, este es bueno. So now, for the first time in his life, Krishna's Swarup was manifest. Because this is part of his Swarup, it was now almost fully manifest. Y aquí estaba manifestándose, desarrollándose, parte del Swarup de Krishna estaba ahí manifestándose. So he looked extraordinarily beautiful. Viéndose realmente bello. All the gopis on the bank of the river were looking. Todas las gopis de las orillas estaban mirando. And the wives of Kaliya, they offered arti to Krishna. Y las esposas de Kalia ofrecían arti a Krishna. Then when they finished, Kaliya said to Krishna, "Now I have to go." Y al terminar, Kalia le dijo a Krishna, ahora tengo que marchar. Said, "But now I consider Garuda is not my enemy, he's like my elder brother." Ahora considero que el Guru no es mi enemigo. Garuda. Garuda is not my enemy, es mi enemigo, es mi amigo eterno. So I know if you want to go anywhere in the universe, you go on the back of Garuda. Así que si quiero ir a cualquier parte del universo, puedo ir incluso montado sobre Garuda. But if Garuda ever wants a day off, then just call my name. Pero if Garuda wants day off. Yes. If Garuda wants to take a day off, you know, like Sunday. Yeah. Then you can call The Kali said, then just call my name. Oh, I see. Pero dijo, si se quiere tomar un día libre Garuda, pues me llamas a mí si quieres. And from wherever I am in the universe, at once I will appear there, Y sea donde esté, ready to carry you wherever you want to go. Que donde esté en cualquier parte del universo, apareceré para llevarte sobre mí. So Kalia became a pure devotee, Y Kalia se convirtió en un devoto puro, dedicated to Krishna's service. dedicado al servicio de Krishna. So then, Krishna blessed him, and then Krishna wanted to come out from the island in the middle of the lake. Y Krishna quería aparecer en medio de la isla, debajo medio del lago. But how could he get from the island to the bank of the river without getting wet? Because now he had all new decorations. Ahora quería ir desde la mitad del lago hacia las afueras de la orilla del río sin mojarse. So the other snakes in the family of Kaliya, they were swimming under the water, and as Krishna was walking across the water, every time he put his foot down, one of them put his head there like this. So it looked like Krishna was walking on the water from the island to the shore. Toda la familia de Kaliya ofrecía el servicio de poner sus cabezas para que Krishna, cada paso que diera, lo viese sobre una de las cabezas de la serpiente. And when he arrived on the bank, all Brijvasis surrounded him and came. Y al llegar hasta las orillas, todos los Brajavasis llegaron y le congratularon. His friends embraced him. Sus amigos le abrazaron. The elderly mothers came and embraced him and gave him blessings, patting him on the head. Todas las madres le abrazaron también y le daban golpecitos en la Mother Yashoda cabeza. came and was kissing him all over his face. Por todas partes, le daba besitos. Even Nanda Maharaj. The men usually don't go where there are crowds of ladies, but even Nanda Maharaj pushed everyone out of the way and came and embraced his son. Que aunque normalmente no va donde hay un grupo grande de mujeres, pues hasta que empujaba un poquito a todas para llegar hacia su hijo. And the Braj Gopis, the young girls, they were at a little distance, but seeing Krishna walking with his decoration and with Kaustuba money, they just fainted in ecstasy, like banana trees cut down by a hurricane. Hasta las Braya Gopis también llegaron y que
y quedaron totalmente tan con una alucinantemente, bueno, de su belleza, quedaron atónitas, ¿no? Como un banano cuando se pliega cuando hay un gran huracán. Kalia took off from the water, flying through the air with all of his hundreds of wives and children, and they flew through space to the Ramanic Dweep. Flew. Yes. Y todas las serpientes volaron con su familia hacia Ramani Dweep. Yes. And when Kalia left, then all the trees and grass and flowers on the bank of Jamuna which had died, suddenly they all came alive and colorful and fragrant. Y ya cuando desapareció, todas esas plantas y el césped y los animales que habían perecido empezaron a cobrar vida. So those who will hear with faith, Kalia leaving the lake of Jamuna, then the envy, the poison of envy in their heart will fly away, and the flowers of Vrindavan will blossom there. Así que todos que escuchan con fe este pasatiempo de cómo Kaliya salió del lago, su envidia saldrá del corazón y empezará a crecer las flores de Vrindavan en su corazón. You just see, this is Krishna's nature. Podemos ver, esta es la naturaleza de Krishna. Whenever he does a lila, he gives mercy both to the victim and to the victimizer. Así que en los pasatiempos de él siempre da misericordia tanto a la víctima como al que provoca el victimismo. In our material consciousness, if someone does something bad, we feel sorry for the victim, but we want to have revenge against the victimizer. En el mundo material sucede que queremos vengarnos, pero no queremos ayudar a aquel que produjo el problema. But Krishna's heart is so merciful. He has compassion for everybody. Pero el corazón de Krishna es tan misericordioso que siente compasión por todo el mundo. In this way, Kaliya, who was full of the poison of envy, his swabhav, his nature was completely changed. Y así que aquel Kaliya que estaba totalmente apoderado por la envidia, su swabhav cambió, se transformó. If truly we are doing Sadhu-Sanga and hearing Harikatha and following the sadhus internally and externally, then the test is that our swabhav should completely change. Sí, así que si estamos tomando Sadhu-Sanga y estamos escuchando con fe y atención, es que nuestro swabhav también va a cambiar. No enmity or hostility to anyone. Sin hostilidad hacia nadie. Compassion for all. Enemistad, compasión hacia todos. And spontaneous, unconditional feeling of loving service to Krishna. Un momento de servicio espontáneo y servicio amoroso hacia Krishna. Bale Vrindavan Bihari Lal ki Jai, Jai Jai Sri Ram.